Move! Move! Sunod! Move! Move! Bagal. Move! Sunod! Ready? Move! Watch 42. Move! Sabay-sabay. Move! Yun oh. Ayos oh. Yan yung mga 5'9" ng Balian. Ayan, mga matitikas. Watch 43. Ayun, snappy yan. Dito lang yan sa Balian ha. Move! Yun. Galing. Disarm kagad. Okay, palakpakan naman yung bats niyo. Move! Galing. Diba? Napakasimple na lang pagdating sa ano. Bats 43. Yan oh. Sinong yan oh, may snappy yan oh. Ma'am, tingin ma'am. Oh, yan oh. Move! Yun oh. Galing naman. Galing. Move! Watch 43. Yan. Sa Balian lang yan. Saan? Taga saan po kayo, sir? Cavite ka? Oo. Galing pa sa Palawan pa yan, no? Eh, Cavite pa galing yan. Shout out sa mga taga Cavite. Dito lang yung sa Balian nyo. May mga legit na legit yan, no? Yan, no? Watch. Dito yung mga snapping 5'9". Move! Watch 43. Ay, snappy. Yung mga bats. Dito lang po yan sa Balian Training Center. Yan, baka may nakakilala nito. Sa Balian yan, Training Center. Move! Perfect! Nice!